Ayan. Para naman sa ano, sa kung paano mag-install ng CodeStream. Tsaka alam muna tayo dito kay Unlink. Kung paano install si Unlink guys, panoorin nyo sa ibang videos ko dyan. Yan, makikita nyo yan. Hanapin nyo na lang kung paano kayo makakapasok dito kay Unlink. Ayan. Install nyo to guys, si APK Time. APK Time. Ayan. Once na na-install nyo na yan, at ito rin pala guys, i-install nyo na rin to para sigurado. Ito. Pang ano rin to. Pantanggal din ng mga apps na nagra-run sa background. Ayan. Ay, nasa na ba yun? Ito. Taskkill. Ayan. Taskkill. Ayan guys. Ayan. Taskkill. Ayan. Tapos pag na-install nyo na yan, pupunta na yan dito sa screen nyo. Ayan. APK Time. Okay. Tapos, dito tayo kaagad sa new updates. Ayan, dito new updates. Okay lang natin yan. Ayan, hanapin natin si CodeStream. CodeStream. Ito, si CodeStream. CodeStream. CodeStream o CloudStream? Ay, CloudStream pala. CloudStream. CloudStream. Yan. Ayan, CloudStream. Ito. Pakita mo yung logo. Yan yung logo. Ayan. CloudStream. Ito na siya paka... Ito, may download. Ayan, pag nag-green na yan, download. Ayan. Click nyo lang yung download. Ayan. Ayan, magda-download yan. Dali. Antayin nyo. Eh di, siyempre, i-post natin muna yan kung ito yung ano. So, ito na. Ayan. Ayan guys, may lalabas agad dyan. Ayan. Ayan, install lang natin. Install. CloudStream install. Yan. Ayan. Install. Install. Hindi kasi makita dito. Pero ayan, kung titignan nyo na mabuti, may square naman dyan. Install. Ayan. Pero sa ibang TV guys, nakikita yun. Ito lang dito sa TV namin. Yan, pag na-install na. Yan. Ayan. Tapos, open na natin. Open. Kasi may update yan. May updated pa sila. So, antayin nyo. Yan, allow nyo yan. Allow. Allow. Ayan, o, katulad yan, may update. So, update natin. Okay lang. Ayan, dapat guys, para malaman nyo na-update nyo siya, may lalabas naman dito dyan na download started. Pag may nakalagay na download started dito sa baba, hindi na kasi namin na-videoan. Pero pag nailagay na dito, nakita nyo yung download started, ibig sabihin na-update nyo. Pero kung walang lumabas, hindi nyo na-update yon. So, no yung napindot nyo. Ayan, lumabas na. So, install natin para ma-update lang yung ating CloudStream. Ano? Yan. Okay na, na-update na. Pag nag-close na guys, tapos i-open nyo. Yan. Open natin. Ayan, skip setup nyo lang. Skip setup. Ayan. Tapos punta na kayo kagad dito sa settings. Ito, settings. Settings. Punta ka sa settings, ayan. Settings, tapos ayan. Di ba may nakalagay general? Dito ka sa pinakababa. Extension. Ayan, tapos punta ka dito sa gilid. Itong plus. Ayan. Ilagay mo, i-back mo ulit, tapos ibaba mo. Dito ka sa URL, ayan. Ilagay mo dyan, click mo, Mega Repos. Mega Repo. Okay. Add, ayan. Tapos add. Yan. May lalabas na ganito, open mo, open repository, ayan. Ayan, tapos download mo to, ito,
Punta ka dito sa gilid. Yan. Download mo yan. Ayan. Naka-plug in na, tas balik ka lang. Back mo. Ayan. May lalabas na ibang ano dyan. Mga server yan. So, unahin natin si Cloudstream. Ayan. Cloudstream. Ayan. O, hindi na yan. Walang server. Ito. Si Aniyumi. Ayan. Click nyo lagi ito guys. So, ito sa taas. Movies, TVs, anime, Asian dramas. Ayan. Para malaman nyo, ay, yung gusto yung server lang, ganyang category lang yung gusto yung server. So, punta tayo dito kay CNC. Ayan. Ayan, kiklik ulit natin. Movies, TV series, anime, Asian drama. Hanapin nyo. Ito, HDO. HDO. Ayan, HDO. Install nyo yan. Ito. Install nyo yung server na yan sa HDO. Tsaka ito si MovieBox. Ayan. MovieBox. Install nyo rin yan. Kasi MovieBox din yan eh. Ayan. Lahat ng MovieBox. Ayan nyo. Install nyo. Ayan. Lalo na yung mga ganito guys. Yung English. Ayan. Download nyo yan. Ang pag-download, punta lang kayo dito sa gilid. Ito. Click nyo lang yan. Tapos, pag ganyan na, ibig sabihin na download na yung ano. Yung mismong server. Tapos, lipat naman tayo. Hanap tayo ulit dito. Sa Italia naman tayo. Ayan, dalawa lang server niyan. Wag na. Ito. Mix. Ayan. Punta ulit tayo sa movies, TV series, anime, Asian drama. Ayan. Ang hanapin natin is yung... Ayan. Lalong-lalo na to guys. Huwag nyo kakalimutan to Netflix Mirror. Download nyo yan. Ayan. Tapos, movies mode. Ayan. Opo. Ayan. Movies, TV series, anime, Asian drama. Click nyo palagi yan. Ito, si Anime Kai. Ayan. Download nyo yan. Anime Pahi. Ayan. Anime No Sub. Yan. Si Anime No Sub. Yan. Ano nyo yan. Ito, kay Drama Drip. Ayan. Kay Drama Full. Ayan. Basta lahat ng English guys, kunin nyo na yan. Para marami tayong server. Ayan, Hi Anime. Ayan. Kiss, yan na to si Kiss KH, tsaka Kiss Anime. Yan yung mga Asian na, mga Korean drama. Ayan. Ayan. Nox. Ito, Stream Play. Download nyo yan. Stream Play. Super Stream, ayan. Okay, isa pa, last na. Sa pinakalas guys, ayan. Pinakalas, pag binak nyo yan, pinakalas, ayan. Ito yung pinakalas. Ayan, si Adi Mano, ayan, okay nyo yan. Ito kaagad, yan, si MovieBox din, ayan. Yan, last na yan. Okay. Tapos pagpunta nyo dito, back na lang kayo ng back. Ayan. Sa taas, may nakalagay NaN. Click nyo yung NaN. Lalabas na yung mga pinagda-download natin. Ngayon, kung puro Pinoy lang din naman, kung gusto nyo kagad puro Pinoy, ayan. Hanapin nyo kagad si Adi. Adi MovieBox. Ayan, si Adi MovieBox. Na server, ayan. Puro Pinoy yan guys, puro Pinoy. Yan yung mga puro Pinoy. Ha? Tapos, pwedeng hindi nyo nabaguhin yan. Ngayon, kung may gusto lang kayong hahanapin na title ng movies, ayan. Pare, i-search natin si Alibay. Search natin, Alibay. Dito kayo sa gilid guys, magsisearch para lahat ng server lalabas. Alibay. Ayan. Search natin. Ayan. Ayan. Ayan guys, lahat ng server yan. So mababasa nyo, ito, server niya, Adi MovieBox, yan, MovieBox. Ayan. Pero kung alam nyo naka-Prime Prime Video, ayan, punta na lang kayo dito kay Prime. Ayan. Prime Video, ayan. Prime Video, server Prime Video kasi kay Prime naman talaga original yan. Para makakuha kayo ng HD. Bahala na kayo guys, pumili dyan kung hahanap.